what great training for me. Everyone can hear the voice. Everyone can speak the voice. Qué gran entrenamiento, qué gran enseñanza tuve yo en esa sesión. Todo el mundo puede escuchar y todo el mundo puede enseñar. So many lessons later, Jesus working with me. Entonces Jesús trabajó conmigo por muchas sesiones. Tons of forgiveness. You guys know this. You just forgive and forgive. You think you're never going to stop forgiving. Toneladas y toneladas de perdón, al punto que tú piensas que nunca vas a terminar de perdonar. But over time, I was following his voice more and more. Pero con el tiempo yo comencé a seguir su voz más y más. Until one day I was just typing. Hasta que un día yo estaba escribiendo. Well, okay, I'll say before that, I was meditating on infinite light. You know, lesson 44? Antes de eso yo estaba meditando en la luz infinita, esta lección, la 44. And something like crystallized. You know how these things, I call them detonating. Muji calls it detonating on the inside. Something just detonated with meditating on light. Y ¿saben qué pasó? Algo como que se cristalizó, como que se unió, no sé, pasó en esa meditación, en esa luz. The holy instant. En ese momento, en el instante santo. Get to know that holy instant. Conoce ese momento santo. Okay. And I realized it was like the Course in Miracles went, it gelled. Es como si hubieran sido las alas del curso de milagros ahí. That if I wasn't experiencing the peace, si yo no hubiera estado experimentando la paz o la luz, then it was desires. I desired something other than light. It was like, entonces hubiera estado deseando y deseando algo más allá de la luz. So then within a short time, I knew it. There was the desires. It's those desires. Jesus says it throughout the course, but you know, took a while to get it. Yo sentí entonces un deseo y un deseo ahí que me quemaba por dentro. Y Jesús me habló a través del curso de milagros. ¿Qué puedo hacer? Entonces ir y estudiar el curso. So one day I just started typing. That's it. You know, typing what I was hearing. That's it. Y un día entonces yo comencé a escribir lo que yo escuchaba. And it like evolved naturally into this talking to Jesus and ask him questions. Y empezó a suceder algo de una manera muy natural. Yo empecé a hablar con Jesús y a preguntarle cosas. All the happiness this is available to everyone. That's his message. That's the first thing he told me. This is not special. Todo lo que él me dijo, su mensaje, que no es nada especial, fue todo el mundo puede ser feliz, puede alcanzar la felicidad. It's like, Jesus, what do I call this? Is this like channeling? Is it? Y yo entonces le preguntaba, Jesús, ¿cómo puedo llamar esto? ¿Es como una forma de canalización? ¿Es una descripción? He goes, it's typing. Y él me dijo, solo escribe, se llama escribir. Look, the thing he told me about channeling is a consciousness idea. It's something from the outside. Lo que él me dijo acerca de esto, de la canalización, es que la idea de la canalización viene de afuera. Jesus's voice is your voice until you're willing to accept it's all the love of God coming through you. Y la voz de Jesús es tu propia voz, hasta que tú realmente te decides a aceptar que es Jesús hablando a través de ti. So I started typing and just asking him questions, and then he would respond, you know, just like Helen. He showed me, Helen, how natural that conversation is. It's for all of us. Talk to Jesus. He wrote the book. Y yo empecé a escribir y a preguntarle a Jesús y todo pasaba de una manera muy natural. Y él me dijo, mira, es como le pasó a Helen. Así que todo el mundo puede hacer esto. So he gave me the assignment, go to the Course in Miracles and start searching for the words, I believe, you believe this. You know, he says that 100 times. I didn't notice it before. Entonces yo como que le puse una prueba, yo como que, bueno, a ver, dime algo que vaya al curso de milagros y busque una palabra exacta. Okay, and then he started showing me, I'd take the leaf and he'd show me, okay, here's how it's desire. It's humbling. Y entonces él me mostró, me dijo, mira, vamos a hablar aquí del deseo. It's like, you believe your brother can steal heaven from you, you know, Course in Miracles.
Entonces empieza, por ejemplo, tú crees que tú puedes sacar a tu hermano del cielo o robarle el cielo a tu hermano. And then he goes, you desire an experience to feel your brother can steal heaven from you. Tú estás deseando esa experiencia, sentir que tu hermano puede robarte el cielo. It was like, I could feel it. It's like, oh my gosh, he's right. I still want that. I want that experience of my brother stealing heaven from me. Oh my God. Y entonces yo me dije, por Dios, esto sí es real. Yo soy la que quiero eso, que mi hermano, sentir que mi hermano me roba el cielo. I mean, he showed me over 80 of them. I'm going, oh my gosh, I thought I'd been forgiven. No, I got lots more to see. Y entonces es como, ay, Dios mío, yo pensé que ya había perdonado. Y es como, no, a ver, todavía faltan muchas cosas por ver. It's very humbling. But then he taught me how to work with him directly to release every one of them. Y entonces él me enseñó cómo trabajar con él para hacer esto más rápido y liberarme de todo esto. Anybody can do this because you can all talk to Jesus. Y la cosa es que todo el mundo puede hacerlo, porque todos y cada uno de nosotros podemos hablar con Jesús. Okay, so then the way he did it, he just said, okay, I would ask him, he'd show me a desire. And after a while, you can start to feel that you still got it hidden down there. It's a little treasure down there. Subconscious mind, it's a little treasure, but you don't see it at first. So, tú comienzas, entonces yo empecé como a trabajar con él y le decía, a ver, muéstrame dónde tengo otro deseo, porque es que hay cosas que todavía tienes ahí como escondiditas, metiditas. So I go, Jesus, do I have like this example? Jesus, do I have this desire for an experience where my brother can steal heaven from me? Entonces yo empecé a preguntarle a él, a ver, And I have to Jesús. let him. Okay, so here's the key. You let him tell you whether you have it, because the ego is going to go, oh no, I would never want my brother to steal heaven. Entonces yo le pregunté a él, muéstrame a ver un deseo como que yo tenga, será yo empecé a hablarle como Jesús, realmente yo quiero que mi hermano robe el cielo, se robe mi cielo. So you remember how he says, okay, the ego's going to talk first. You ignore that, you go to Jesus. Do I have it, Jesus? Como él nos dice siempre, mira, el ego va a hablar ahí de primerito, así que tú ve y háblale a Jesús. Okay, and you'll start to, you learn how to do this. You learn how to go, when he says yes, your head goes like that too. You learn the yes, no's. Entonces tú empiezas a aprender cómo decirle que sí y o decir But que you no. see, it's light. He's teaching me how to be the happy learner. Listen to me. I'll tell you if you got that down in the basement. That's his job. Entonces tú tienes que ser como el estudiante feliz. Tú le preguntas y él te va a decir, hay cosas que tienes todavía por allá metidas en ti. So he completely clarified for me. It took me a while to get it. His job and my job. Here's his job. His job. Me tomó muchísimo tiempo. Él tuvo que hacer muchas cosas para clarificarme de qué se trataba esto. My job, you show me Jesus. That's it. You show me. Jesús, tú solo muéstrame mi trabajo, solo muéstrame. Okay, he shows you. You just go, okay, give it to me. Go ahead, I'm going to take it. I'm going to see whatever it is. I don't care what it is. Go give it just like that. Él te va a mostrar. Tú solamente le dices, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Give it to me, Jesus. Okay. That's it. That's the hardest part to learn, because most of the time we're arguing and trying to tell them what that desire is. It's hilarious. Esa es la parte más difícil, porque es que la mayoría del tiempo nosotros queremos decirle qué es lo que pasa y mostrarle qué es lo que está sucediendo. Because consciousness, as soon as he tries to show you something, oh, I had that when I was 2. Here's what it means. Here's what the desire. It gives you all kinds of stories and stuff. You got to ignore all that. Porque la conciencia te va a mostrar un montón de cosas, como que, ay, eso me pasó cuando tenía 2 años. Te va a traer un montón de cosas que tú solo ignóralas. This was so helpful because it taught me to glue myself to him and listen to him and let him tell me what the deal is. Porque él me enseñó básicamente como a pegarme literalmente a él y que él me muestre las cosas tal y como son. Exactly what he says in the Course in Miracles. Exactly. Exactamente como él nos dice en un curso de milagros. If you're upset, join with me in a moment of light. See how he had to teach me the light part. Si tú estás molesto o triste, únete a mí en un instante de luz. Okay, before I would tell him the problem, I'd give him a story and here's it and this is all the thing, and then you forgive.
You know? Anteriormente yo solía decirle a él cuál era el problema y mostrárselo, decir esto es lo que me pasa, bla, bla, bla. I'm explaining to Jesus what the problem is. Look, we don't know. We Y yo don't trataba de know. explicarle a Jesús cuál era el problema, pero es que no sabemos, no He taught me sabemos. that the root of it is the desire for that experience of otherness, other. So let him show you the desire. Why not? That's where the miracle is. Él me mostró cuál era la raíz de ese deseo, el deseo que yo tenía que algo me sucediera. Desires are the fuel for hell. El deseo es la gasolina, el combustible para ir al infierno. So save time, ask just Jesus. If he gives you a desire, then you go, okay, show me. Don't tell him the story of the problem. You stand back and go, okay, Jesus, what desire do I have here for not being at peace? Entonces, cuando sientes que no estás en paz, tú solamente le preguntas, a ver, Jesús, muéstrame cuál es el deseo que todavía está allí escondido, el deseo que tengo de que esto suceda. You know, because that's a trick too, because the ego calls hell peace. Porque eso también es verdad, y es que el ego llama al infierno paz. Hey, Jesus, do I have a desire for my brother to steal heaven from me down there? Yes or no? You know. Eso le preguntas, Jesús, a ver, tengo el deseo profundo de que mi hermano se robe el cielo me robe el cielo. And I'm willing, so show me, give it to me. Tengo la voluntad, estoy dispuesto, así que por favor, muéstrame. Look, the ego is going to run so fast from this. You got to be determined to get him to coach you. Miren, el ego va a correr tan lejos como pueda de esto. And then I go, well, Jesus, you know, I'd start going, I didn't think I have that desire, you know, down there, but I trusted him. Y tú comienzas como, ay, yo no creo realmente que yo tenga ese deseo allá tan profundo, pero voy a dejar que él me hable. So I'd let him reveal it. He reveals it. You let him show you, him reveal it. Así que dejo que él me lo revele, porque él me lo va a revelar. And then I could see it. It was like, oh my gosh, I want this desire, whatever it was. Oh my gosh, I want this more than God. I could see it. Oh, like every cell wanted to have that experience more than God. Everyone. Y entonces te vas a dar cuenta en un momento cuando te dices, ¡ah, Dios mío, sí, es que esto lo deseo yo muchísimo más que Dios. It's like this energy of wanting it comes into the light, see, to dissipate. It's like, I want it. I felt like every cell wanted it. Es como algo que está muy, muy, muy profundo y tú dices, es que sí, yo lo quiero, pero entonces lo traes a la luz. And then I got it. It's like a little golem. You know, this golem from Lord of the Rings going precious to hell. It was wanting that desire down there. Y entonces tú lo ves, es como este Gollum, como este monstruico del Señor de los Anillos que te dice, ay, yo te deseo. It's funny now. It's not so funny then, but you'll start to laugh. You'll see how funny it is, okay? Aparentemente no es gracioso, pero cuando te das cuenta, miras, puedes ver lo gracioso que es. And then I get learned. He showed me how to now, you let that release and ask him, Jesus, did I get a miracle? So he's got to tell you whether you got the miracle or not. Tú lo único que tienes que hacer entonces es soltar ese deseo y le preguntas, Jesús, ¿será que obtuvo el milagro o no? Y él te va a decir. Then I'd ask him, Jesus, did I get the miracle? Can I have a miracle? And he'd go like this, no. Did I get a miracle? Y entonces tú le preguntas, Jesús, ¿logré ese milagro? Y él te va a decir, no. Y tú, pero ¿cómo? Si yo pensé que lo había logrado. It just gets funnier. It really gets funnier. So, cada vez es más y más gracioso. What the heck, Jesus? Where's my... Like, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Cuál es el problema? He's not denying you the miracle. He's just showing you he was showing me I still had stuff down there that needed to be released to a miracle, more energy of diverting the miracle impulse. No es que no quiera darte el milagro, es que todavía tienes muchísimas cosas por allá profundas que tienes que traer a la luz. Then I'd give him this story. Oh, I just don't think so. Okay, I'll look. Y empiezas entonces a contarle la historia. No, mira, pero, ay no, ya, ríndete. But I would just be willing. And then the next wave of wanting that yawn, it's like releasing tension. Es como estás dejando salir un montón de tensión.
You know, I didn't remember that diverting miracle impulses creates a lot of subconscious tension. Para resolver estas cosas y lograr el milagro, se genera un montón de tensión. So this is like you yawn a lot, but it's really simple because he's telling you exactly what miracle you need. Es algo muy simple, realmente. Él te está mostrando qué milagro necesitas, Exactly which desire and how to release it when I wasn't releasing and when I was done. él te va a decir cuál es el deseo que tienes por allá profundo, cómo es que lo debes de traer a la luz hasta que lo sueltas. So as soon as I saw, okay, there's light and then there's desires, my mind just clicked into last unanswered question. Entonces yo podía ver en un lado la luz, en el otro lado el deseo, y mi mente hacía como un clic into that last unanswered question. Am I willing to see what's been denied because it's true? y entonces mi mente me decía, o en mi mente yo decía, será, ya tengo la voluntad suficiente para ver qué es lo que realmente es verdad. And then I was like, I'm going to see all, give it to me, give it to me. Y luego le decía, por favor, Okay. Jesús, dámelo, que se me dé el milagro. But it's important to remember it's two parts. One is looking with him, but following is also looking with him so he can show you everything. You have to follow him. Hay dos cosas. Una es escucharlo a él y la otra es seguirlo. Tú tienes que hacer las dos. Realmente debes seguirlo también. Because you won't have the trust with him. He says that, oh my God, so much love in this. You won't have the trust to go with him so he can show you everything in these desires. You need that for building trust with him. Tú debes tener la voluntad de confiar realmente en que quieres ir con él para que él te muestre. So then it's like, it's pure mission. I'm releasing all the time. Show me another one. And I would ask his permission, always ask his permission. Can I look at that? If something arises in consciousness, can I look at that, Jesus, with you? Entonces tú comienzas a soltar y a soltar, pero siempre pidiéndole a él su permiso. Jesús, See, the first thing that ¿será que puedo soltar esto? The first thing the ego wants to do, it wants to choose the miracles. It's going to jump you around your body, all kinds of pains. It's going to distract. It wants to choose where the miracles are. El ego va a mostrarte cuál es el milagro que debes de seguir. That's why he says consciously selected miracles can be misguided. Es por eso que él nos dice que escoger los milagros conscientemente puede no llevarte por el camino correcto. That's why he's your miracle buddy. See, you collaborate with Jesus. Oh my gosh, so much happiness. Así que este es tu compañero de los milagros. Jesús, tu compañero. But first, not so much. You might want to get rid of him. Al comienzo es normal y como que no lo quieres tanto ahí. But like once I knew, okay, he's the way and he's going to show me everything. Pero una vez tú ya lo identificas y quieres unirte realmente con él, then I just start nonstop on a car, in a boat, on a train, on a plane. Show ya no hay nada que te pare. Lo haces en cualquier lugar, en un bote, en el metro, en un avión, en el tren. You know, but the challenge is, see, because I was so determined, like, I'm getting that, you've got to be, this will take you to miracle mindedness. It took me right to miracle mindedness. You see, the miracle becomes the most important thing. Oh my God, happiness. Oh my God. Y a través de él llegué a esta mente consciente, el milagro del milagro. All right. And so miracle became, 100% my priority. That was it. Y es donde entonces el milagro se volvió mi prioridad 100%. Show me, show me, show me. It was like, I'm going to see every one of it. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Quiero ver todos y cada uno de ellos. Because I knew the light is infinite and desires have to be finite. All right. Porque yo sabía que la luz es infinita y que el deseo tiene un fin. So I am looking, it's like, Jesus, am I not following you in everything? Am I not? Because I know I had to follow him in everything. It has to be 100%. Entonces yo le decía, entonces yo estaba ahí mirando y mirando y observando y le decía, Jesús, ¿es que acaso no te estoy siguiendo? Porque yo pensaba que estaba ahí con el 100%. Otherwise, there's some part of the mind protected from him. Pero hay algunas partes de la mente que estaban protegidas de él.
Look, and others will tell you, it takes a lot of this looking, but you feel it. You see the light, man. You just know you're in the Jesus lane. Se He's necesita coaching. de muchísima observación, de mirar y mirar y mirar para ver con la mente de Jesús. Él te entrena. And don't believe that you cannot hear a voice talking to you. You can. Y You can. nunca creas que no Nothing puedes can escuchar stop. la voz, porque Él siempre te está hablando. Nothing can stop it. Nothing. Nada That's te your puede voice. parar, nada lo puede parar. It's given you by God for the atonement. La expiación te será dada por Jesús, por Él. So I'd ask him, Jesus, I have been forgiven and forgiven. Where's the supreme happiness? Where is that? Right? Entonces yo era como que Jesús, he estado perdonando y perdonando y perdonando. Entonces, ¿dónde es que está esta felicidad suprema? Buried under mounds of desires not for God, you know? Y Él te dice, está ya enterrada en montañas, bajo montañas de deseo. But after a while, you know, it's like I'm 100% in, I'm 100% following, I'm following, I'm asking him everything, he's showing me everything. Pero yo estaba ahí, 100% comprometida, 100% siguiéndole, pidiéndole que me mostrara. I said, Jesus, am I becoming some kind of Jesus Nazi? I'm asking you for cookies, I'm asking him everything. Ay, Dios, y yo le decía, Dios mío, ¿será que yo me estoy volviendo como un Jesús nazi? Te estoy pidiendo de todo, te estoy pidiendo galletas, la torta, porque todo. I got 1 minute to say, after a while, this joy, like joy, infinite joy started coming, infinite. Tengo un minuto para decirles esto, y es que después de un rato, la luz infinita, infinite joy, and if I get a twitch, even in joy, I start looking and looking and looking and keep releasing. La luz, el regocijo infinito va a llegar a ti. Solo tienes que mantenerte buscando, buscando. And that joy becomes more, that's your love, that's the love of God, that's everything. There's no desires to cover up what you're already given. Y esa es la felicidad absoluta, la felicidad infinita, esa es la felicidad de Dios. And then just referring back to his voice is just infinite love, because it's the reminder of Holy Communion when the mind's purified. La voz de Dios es lo que te recuerda de la comunidad, de la comunión infinita. So now staple myself to Jesus, whatever. It's so much happiness. See, that's the happy learner. Por eso es que ahora yo estoy completamente pegada a Jesús, como una estudiante feliz. Come on, we're going for God together. Let's go. Entonces vamos todos juntos, vamos por Dios. Gracias, amados. Gracias, gracias. Thank you, my beloved ones. Gracias, amados. What was really the most helpful, you know, about this, talking to him, is that I saw how much I didn't want miracles at all. Una de las cosas más graciosas que pasa ahora, o que puedo ver ahora, es que al principio yo le decía que no quería ningún milagro. And where I really needed him to show me where I wasn't wanting those miracles. Y luego realmente necesité que él me mostrara por qué era que yo me negaba a los milagros. Really how important it is, you know, to join with your brother to do this looking. You can join with a brother. You can hear him clearer when you join with your brothers. Tú puedes escucharlo más claramente cuando te unes a tu hermano. So you can join with brothers and then ask together, you know, and have them coach you. You'll hear them so much clearer. Tú puedes entonces unirte con hermanitos y preguntarle qué es eso que necesitas oír. Lo vas a escuchar mucho más claro. This is why joining is mentioned 400 times, because it's coming together to look deeply. Por eso es que la palabra unión o unirse se menciona más o menos 400 veces en el libro, porque nos quieren mostrar la importancia de unirnos. And only speak what he tells you. See, when he teaches you something, you want to speak that so that it's getting clear. He's teaching you every time he speaks, you speak the voice. That's what he taught me. He taught me every time I would speak only what he says. That's the celebration of all that is.
y hablar solo lo que Él te dice. Cuando escuchas realmente lo que Él te dice, hablas lo que realmente es. Any other questions? ¿Alguien tiene otra pregunta? Oscar, ¿alguna pregunta en YouTube? ¿No? We have another question here, okay? I'm gonna read it first in Spanish and then in English. It's anonymous. I can't say the name. Okay, hello. Juki, me llegó una pregunta por el interno. Me piden que no diga el nombre, así que Adelante, adelante. dice, tuve una fractura en mi pie derecho el domingo y tengo mucha frustración porque no logro escuchar ninguna respuesta y siento como si Jesús no me escuchara. Me siento como abandonada. Okay, she says, this person says, I broke my right foot last Sunday and I feel frustrated because I can't hear any answers from anywhere. So I feel as if Jesus is not listening to me. I feel abandoned. Oh, thank you for this question. There's so much love behind this question. Muchísimas gracias por esa pregunta. Hay demasiado amor más allá de esta pregunta. So for a time, it might seem that you can't hear. I'm going to tell you, you be determined. You just be determined, okay? Por un tiempo puede pasar eso, que sientas que no escuchas nada, pero And then- tú sigue ahí determinada a escuchar. And then find a brother to look at the Jesus. Do I have a desire for an experience of feeling abandoned? Y únete a tu hermano y pregúntale a Jesús, ¿por qué tengo ese deseo, esa necesidad de sentirme abandonada o abandonado? Because he'll show you, if you go naked, say, I don't know, maybe I do, maybe I secretly like the feeling of feeling abandoned. Y sé muy, muy, muy honesto contigo y dite, a lo mejor es que me gusta sentirme abandonada. So remember, he says we have heaven and hell flipped. ¿Recuerdas que se nos dice que tenemos el cielo y el infierno como trastornado y trastocado? This is another part of looking at these desires. He'll show you that. You can say, oh, I might be confused that I think abandonment is heaven somewhere. What if that's true? Lo puedes mirar desde esa forma y darte cuenta de que a lo mejor estás pensando que ese sentimiento de abandono es el cielo para ti. This is so much self-discovery of the trick played by the ego. Aquí de eso se trata este descubrimiento, como esos truquitos que te juega el ego. This could be the happiest time you have ever hurt your foot if you let Jesus give you the scoop for that, give you the goodies under there. Este puede ser uno de los tiempos más felices para ti, haberte quebrado ese pie, porque ahí es donde Jesús te puede mostrar todas estas cositas. This must be for me because I hurt my feet so many times. I had such a desire to break my feet. He told me you have a desire to break your feet and have that experience. Me recuerda mucho a mí misma porque en un tiempo yo me hería muchísimo los pies hasta que le pregunté por qué tengo este deseo de herirme. He's not telling me you have that desire, but you can, the same one, but he's telling me you can look at the desire for abandonment, join with a brother and look and get your miracle. Tú puedes entonces decirle, bueno, no tú sola, pero unirte con un hermano y que te muestre por qué ese deseo de sentirte abandonado. Jesus told me, you're just too tolerant of all this play. Jesús me decía, es que eres tan tolerante en todo este juego. You just be determined you're getting your miracle on this one. Sigue ahí determinada, sigue con tu determinación y vas a ver el milagro. And he'll show you all the desires under whatever that is appearing, the desire for pain, the desire for abandonment, whatever it is, he knows where the bones are buried. Y él te va a mostrar de dónde vienen todos esos deseos, dónde es que están escondidos. See, you can join with a brother and listen together. Puedes unirte a un hermano, con tu hermano y escucharlos juntos.
That's the rocket ship, the joining to see what's true. Let me see what I need to look at with Jesus. Eso es como una especie de cohete que te va a sacar de acá. But I'll tell you when there's so much love in this. Look at abandonment. See if there's some kind of secret pleasure down there in abandonment. See if Gollum's going, oh, that's a good idea down there. Mira esa idea de abandono. Mira si es que de alguna manera encuentras cierto placer en esa idea de abandono. You know, at first it doesn't seem so funny, but when you see that little Gollum going like this, oh, I love abandonment, you're going to be happy. You're going to see it. You're going to be so happy because you see you can choose differently right there. Boom. Va a haber un momento en el que vas a ser capaz de ver este monstruico, este Gollum diciéndote, ay, sí, mira, es que me gusta ese sentimiento de abandono. I love it so much, Lena. Oh my God, joining with brothers is so great on this. Me encanta, es algo que me encanta, que me fascina. Unirme a mis hermanos en esto es algo increíble. Because Lena will look and then she'll see it and she goes, oh my God. She goes, I love it. Like that. Oh, it's so great because she sees it, right? And everybody laughs because we know we all do that. Me gusta hacer esto con Lina porque ella lo puede ver, realmente lo siente, lo ve ahí y es interesante hacerlo con otros hermanos. And see, then these things aren't quite so serious. You're being coached by Jesus. He's going to help you. Jesús te va a ayudar. But it takes a while to hear, you know, be devoted. But nothing can stop you from hearing that voice. Nothing. If you want it, it's yours. Algunas veces toma un tiempo volverse un devoto de esto, pero nada te va a detener para que escuches la voz de Dios. So just go naked. Like, I don't know anything about this foot. I know nothing about it. De verdad, exponte como a la luz, ahí desnuda y di, Okay. mira, no sé nada acerca de este pie I know o nothing. de esto que me pasa. No sé nada. And then I'm just going to go, okay, I am willing. Jesus, am I willing to see that I might be wrong, that I actually like abandonment? And I didn't realize I did. Y luego puedes decir, entonces, listo, tengo toda la voluntad, tengo todas las ganas de entender, Jesús, ¿qué es lo que está sucediendo? A lo mejor es que me gusta esta idea de abandono. If that's true, I'm just willing, go ahead and show me if there's any secret energy down there where I got abandoned treasure in the basement. Y si eso es real, entonces, Jesús, por favor, muéstrame de dónde es que viene este placer de la idea de abandono por allá lejos, metido en el sótano. And it's way more powerful if you got a joining partner, especially if you got a joining partner, because it's like tuning the antenna into God like this. Es muchísimo más poderoso cuando estamos unidos, cuando te unes a un hermano para mirar And just be esas curious. cosas. If that's true, see if he'll just show you, you'll see where you turned heaven and hell upside down right there. Y vuélvete, ser curioso o curiosa y trata de entender si es que tienes trastocado eso del cielo y del infierno. See, when there's time between when a miracle doesn't immediately occur. Hay momentos que cuando el milagro no ocurre inmediatamente, they're simultaneous. It's a decision in the mind, no longer treasure hell. Boom. Eso es simultáneo en la mente. Okay. So when you go down there and if he's showing you where you're treasuring hell, look, that's a treasure. Cuando tú realmente miras hacia adentro, él te va a mostrar, mira, eso es un tesoro. I will reveal to you in your willingness the blocks to the awareness of love. Te voy a revelar dónde es que están todos esos bloqueos que tienes hacia el amor. Well, if there's a secret treasure that the Gollum down there thinks that abandonment will get you to heaven, that's not going to release to a miracle. Si hubiera un tesoro secreto, entonces ese Gollum estaría feliz de llevarte al cielo, pero no funcionaría. There's a little part of ourselves down there going, oh, this is a great idea. Porque allá adentro, en algún lugar de nosotros, nos decimos a nosotros mismos, esto es una idea genial. I can tell you, I have never been this joyful over a headache, clearing a headache, than when Jesus helped me clear all the desires for the headache experience. Te puedo decir que nunca antes había estado tan feliz acerca de un dolor de cabeza. No Decirle a Jesús que me muestre por qué es que estoy tan contenta de tener este dolor de cabeza, ese deseo de tener dolor de cabeza. See, no aspirin can give you that amount of recognition of joy. No hay, no te puedo decir que con palabras Oh my God. que se siente todo ese regocijo.
I had to work with him a lot on my feet. Oh my gosh. But yours is different. You're going to look at abandonment. See, each one, it's custom. Tomó mucho tiempo, mucho trabajo para mí mirar a esto de ese problema de los pies. Para ti va a ser diferente, porque tú vas a mirar el abandono. Cada And uno de just- nosotros tenemos algo distinto. Now, here's the profound thing too. You can ask him to coach you to show you every desire not to hear his voice. Aquí te puedo decir entonces, le puedes preguntar a él que sea tu entrenador, le puedes pedir que sea tu entrenador para mostrarte dónde So están todos esos deseos. Let's go ahead and ask him, Jesus, do I have any desires down there you can show me not to hear your voice, to avoid hearing it? Entonces ve y pregúntale, Jesús, ¿es que tengo acaso deseos de por allá en lo más profundo de no escuchar tu voz? Okay. Just, you have to ask. That's what I discovered. It's natural. You write down your question, you write down what he tells you. Tú tienes que preguntar. Por eso a veces es de bastante ayuda que escribas tu pregunta y luego escribas la respuesta. I mean, someone who thought, oh, I can't talk to Jesus. So I said, well, you send me what you're hearing. And he's like, I mean, Jesus is coming through like that. You want specialness. Jesus giving him the talk. Look. He tenido experiencias donde las personas me dicen, ay, es que yo no escucho a Jesús. Pero entonces yo les digo, a ver, trata de decirme qué es lo que dice. Y puedo verlo ahí, literalmente Jesús a través de su voz. Lo que pasa es que él prefirió la especialidad. And Jesus is saying, this is not quoting the course. This is left. Do not even quote the course unless he tells you. Ni siquiera menciones el curso a menos que él te lo diga. Because the ego gets hold of the course and then lives inside the concept. You want that lesson to detonate in you. Porque el ego es como muy inteligente y entonces te muestra la lección, por ejemplo, del día y quiere como que te la metas ahí en la cabeza, pero no de la forma correcta. You want to be so clear on that voice, crystal clear, that you can ask him any line in any text and he'll tell you what it means, or don't even look at it because it's not helpful. Tú debes de ser realmente consciente, tener la voluntad de escuchar su voz, de que sea solo su voz, y entonces que te muestre lo que tienes que decir o leer en cualquier libro, no importa dónde sea, pero solo cuando sea el tiempo para hacerlo. You know, he'll tell you everything. You let him be a straight shooter. He will tell you just what he says in the course, 100%. I'll tell you everything you need to know. Él te va a mostrar todo lo que tú necesitas ver, te va a decir todo lo que tú necesitas saber. So many of you might not have the same objection to hearing it's Jesus talking to you that I had, so you can jump right in. Muchos de ustedes han podido tener experiencias diferentes y no pedirle que les muestre lo mismo, pero entonces tú te puedes unir a ellos. I mean, look, yes, show me over and over. It's like, okay, Jesus. Okay, you're right. I need to speak the voice. You're right. I need to follow the right. You're right. And then just. Tú puedes preguntarle y una otra vez, como Jesús, ok, listo, ya quiero escuchar tu voz, ¿qué es lo que me tienes que decir? So it's exactly, do you feel that you're willing to be wrong about every idea you have about your foot or anything really? Pues pregúntale exactamente qué es lo que esa idea errónea que tienes acerca de tu pie o de cualquier cosa realmente. And then he can tell you and help you. Y él te lo va a decir, él te va a ayudar. You're here, so you must be willing. Tú tienes que escuchar, tú puedes escuchar, lo que pasa es que necesitas tener la voluntad para hacerlo.